एवरीवन वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो आज आम ब्लॉगटा स्टार्ट है। आज आम प्लानिंग करूँ मार्केट जीवार अच्छी और आमर एक्वेरियम भी क्लीन करार अच्छी। तो देखा आज मार्केट जाइकी कौन कौन नहीं के आसवा। तो आपण मैंने आमर वीडियो को देखूँ किसी मजा भी अच्छी किसी फनी भी अच्छी। तो देखूँ वीडियो मैंने आपण केमती लगुच। तो चलते जीवा आमर लेजी कौन कर देखा। लेजी माने मोर हूँ दीदी सी टी आम लेजी रहा तो लेजी कहूँ। तो देखिए सी आमर कौन करुच्ची। सान भी जीव दीदी भी जीव। तो दीदी को एक्चुअली गाड़ी चलार आसुनी तो ताको टिके मुझे आज फनी करी ताकू मु कहबी आज तू देखिए तू आज मार्केट तू केमती जीवु। तो ताको टिके मते फनी करियार अच्छी तार टिके मजा गुड़ेबी मु कौन पे ताको ना स्कूटी चलार आसी ना तार बाइक चलार बाइक सॉरी ना कोड़ा भी ताको आसुनी। तो ताकू मु टिके आज फनी करी तो तार टिके मजाक नवा से कहूँ देखा। तो चलतु जीवा ताले तू मार्केट जाए कौन नहीं आसू गला पर चिंता करिया कौन आनिया गला पर चिंता आगुर कहूँ नहीं कि आग मार्केट जाए सर स्टाइल मारी बाहर पड़ता मार्केट तापर देखिए कौन आनिया चिंता करिया। तो चल चल जुबु ना कौन के जीव तू ताले आंठे आंठे जीबी हांबुड़ी नहीं कह मार्केट साइकेल रे जुबु ना तू उड़ी उड़ी जुबु ना स्कूटी रे जुबु ना बाइक चले जुबु कह हांबुड़ी हांबुड़ी जीबी हाथ हाथ को तळे नहीं आराध्यार छोट साइकेलटा अच्छी तले से तू पड़ा बस पड़ू है मु बसी तू चले मु तो चले साइकिल चले भूली गली तो तत जाना ना नहीं नहीं तू कौन कर जान मु तू आराध्यार साइकेलटा धरे मु तो मो स्कूटी चल तो स्कूटी चलार आसुनी मु आगे आगे जी तू मो पछरे पछरे आसू कौन कहू मु चाल चाल जीबी नहीं पछरे पछरे चाल चाल नहीं साइकेल धरे तू आस तो स्कूटी धरी जीबू मु दौड़ दौड़ तो पछरे जीबी मो पास दौड़ दौड़ पड़ा आसू नहीं कि तो दुकान रे पहुंच न तू मु जाई पहुंच जाई थी। हो देखिए चले से देखिए चल चले आमे जीबा मार्केट तू साइकेल रे आसी मु स्कूटी रे जाउची ठीक अछि चल जीबा मार्केट जाई के आसीबा। देखिए तू साइकेल रेसिंग करू मु स्कूटी रेसिंग करी कार फास्ट हो देखिए समस्त सत भाबी कौन है ये देखो देवे साइकेल रे जीवो मु जाउछी स्कूटी रे तळे आसी के पहुंची गलु आमे बे तीन जन जीवो स्कूटी रे स्कूटी स्कूटी एटली घरे पहुँचलु देख दीदी देखो कौन कौन नहीं आसला सी माने होचोंती हमरो स्पेशल हमनगर टिके बहुत केयर करा होची हम मामी टिके सफा सुथरा करी होची हम खाली खाइया दोछ माछ आउ किछ जणा नहीं या पहिला कोन कि तो एडा उडा हला ये एक्वेरियम रे रहबो ये आमर एक्वेरियम भितर आपको रखा हम हमर एबे एक्वेरियम आमे एबे सफा करिवु क्लीन करा हम हम मम्मी टी बहुत बढ़िया गीत भल गाउची माने ओडिया भजन ओडिया गीत नहीं मम्मी तो मम्मी आमर थरे गीत से गीत गाइब मु आपण मानु शुणेबी बहुत बढ़िया गाउची मामा तो छोट थिलु मम्मी बहुत सुंदर सुंदर सब गीत गाउथला
तो ଏବେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି ତ ତାର ମୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବୁ ସିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ନା ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ମମିକୁ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ତାକୁ ମମିକୁ ହରେଇବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମମିର ମୋର ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ସିଙ୍ଗିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନା ମମି ତୁ ହାରୁ ମୁଁ ଜିତିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତତେ ହରେଇକି କିଏ ମୁଁ ତ ୱିନର ଅଛି କିଏ ତ ହାରିବାର ଅଛି ଯିଏ ଜିତିଲା ତାକୁ 500 ତୁ ମତେ ଦବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ 5 ଟଙ୍କା ମତେ ପଠା ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇବୁ ତୁ ଯଦି ଜିତିଲୁ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ 500 ଦେବି ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ ଲଗାଉଛି ପଇସା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିତୁଛି ସେ ପଇସା ଦଉନି ଘରକୁ ଦୌଡୁଛି ଯଦି ସେ ପଇସା ମାଗୁ ଗଲେ କାଲିକି ଆସଲି କହୁଛି ନହେଲେ କହୁଛି ତାର ମୋର କମ୍ପିଟିସନ ହବ ଯଦି ସିଏ ଜିତିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ 500 ମୁଁ ଦେବି ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଲି ତାହେଲେ ସିଏ ମତେ ଦବ 500 କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କଞ୍ଜୁସଟା ତା ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟି ବି ବାହାରିବନି ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ଆଉ ଦିଦି ଯଦି ଜିତିବ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ ଆଉ ଆମର ଦିଦିକୁ ଗୋଟେ 1 rupees ଦେଇଦବା ତାକୁ ଖୁସି ହେଇଯିବ ସେ ଦିଦି ନାଇଁ ହଁ ଚା ବସି ଟିକେ ପିଇଦବା ତାପରେ ଯାଇକି ପଛରେ କଥା ହେବା ଗରମା ଗରମ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତୁ ଟିକେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ସଫା କରିଦବୁ ଭଲସେ କିଏ ମୁଁ ହଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଥାଉ ସେମିତି ମୋର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କାହିଁ ସଫା କରିବାକୁ ଯିବି ମାଛ ଆଣିଲି ଆକ୍ୱାରିୟମ ମାଛ ତୁ ସଫା କରେ ନ କରେ ଥାଉ ପଡ଼ିଥାଉ ସେ ନାଇଁ ତୁ ତ କରୁ ନ କର ଏମିତି ବାଟ ବି ବୁଝିଲୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହବନି କାହିଁକି ବେକାର ଭାବୁଛି ସ୍କୁଟିରେ ବସିକି ପଳଉଛୁ ଇଏ କରେ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ତ ସ୍କୁଟିରେ ବସିକି ତାକୁ ନେବିନି ମୁଁ କଣ ଯାଉଛି କି ମୁଁ କଣ ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ମାମିର ତୋର ଯାଉଛ ନା ତୁ ତ ମାସ ଥରେ ଯାଉଛୁ ନା ମାସ ଥରେ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ମାସକୁ ଥରେ ମୋର କଣ ଦରକାର ଥିବ ମାସ ଥରେ ବି ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ତୋତେ ନେବିନି ଆଉ ତୁ ନବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉ ମାମିର ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡିଛି ବୁଝିଲୁ କ'ଣ ମମି ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ହେଲା ଆଉ ମମିର ମୋର କମ୍ପିଟିସନ ମମି ଯଦି ଜିତିଲା ତାହେଲେ ମମି ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ଦବୁ ମୁଁ ଦେବି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦବାର ଆଉ ଯଦି ଇଏ କହିବ ମାତ୍ର ଦେଲା ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଇଏ ଧୀରେ ରହିଯିବ ଦବନି ଇଏ ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଜିତିଲେ ପୁଣି ପଇସା ଦଉଛି ପୁଣି ମାଛ ବାଲା ସେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାଛ ବାଲା ବୋଲି ଡାକୁଛି ଆମର ପିକେ ହଉଛନ୍ତି ମାଛ ବାଲା ମାଛ ବିକୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ମାଛ ବିକୁନଥିଲେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଇବେ ମାଛ ଫେଭରେଟ୍ ଭାଜିଦେଲା ମାନେ ମାଛ ଖାଇବେ ଆଣି ଫ୍ରିଜରେ ବି ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ମାଛ ବାଲା ଆଉ ଯାହାର ମାଛ ଫେଭରେଟ୍ ତା ମାଛ ବାଲା ଚା ପିଇବ ପୁରା ଚା ପିଇବା ମାମି ଚା ନେଇକି ଆସିଲାଣି ଗାଡ଼ି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତ ଚା ତୁ କିନ୍ତୁ ତୋର କ୍ଲିପ୍ ନେଉଛି ହାଣ୍ଡିଟି ଚା ପିଇବ ବି ଡେକ୍ଚି ଚାय ଇଏ ପିଉଚି ଗଧଣି ଇଏ ଗୋଟେ ଗଧଣି ପିଉଛି ଆମର ସେ ତାର ବନ୍ ବିଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କୁହାହେଇଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ଟିକେ ପାଣି ବାହାର କରନ୍ତୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୁଁ କାମରେ ଟିକେ ଲଗେଇଛି ଛି 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 କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ ତୁ ଟିକେ ପିଏ ପାଣି ଏ ପାଣି ମୋତେ ପିଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣିଟା ତ ଇଏ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଏଇଟା ପାଣି ପିଇ ତୁ ପିଇଲେ ତୋର ଟିକେ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ର ଟିକେ କାମ କରିବ ମସ୍ତିଷ୍କ ତୋର ଟିକେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ପିଇ ହଁ ତୋର ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ମାନେ ଯାଇଛି ତ ଏ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେ
ମୁଁ न गाधेले भी ए पानी रे गाधेबिनी नहीं पानी जानछि तू गाधा उदी कहू ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ବଢିଆ ମାନେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପାଣିଟା ଭଲ तू गाधे दे आ टिके पी दे ଭଲ ଟିକେ ମାନେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ବଢିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହବ से स्मेल रे मु सेंसलेस हो जाइथि तो पाखरे जी आगे पाखरे लोग तो सब सेंसलेस ହେଇଯିବେ तू तत्काल पड़े ना तो पाखरे जी थिबे किए थिबो मु थिबी मम्मी आराध्या मु थिबो आमे तो सेंसलेस ହେଇଯିबो तू सेंसलेस हो से क्रोकोडाइल तो बड़ हेरा एथरे रही होगी ताको बड़ चाली दरकार बाबा 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 मत गंदे करना एटा देखिया शौखिन रखिले घरे भल किंतु आर केयरिंग बेसी टाइम बहुत टाइम लागुଛି आमे माने मु 8 टा रे स्टार्ट कली माने 10 टा हेला आउरी सरीनी आउरी सेथरे पानी फुल हबो और सब माने टाइम लागियो एबे 10 हेला 10 टा 10 हेला माने 8 टा रो स्टार्ट करले केते टाइम हेला 10 टा 10 हेलानी एडा जो माछ हाथ रे धरी पकई दउ तू डर लागुन जाते मत देख ना मत आगे डर देखिले तो झील को धरला भाया माछ धरिक पकाउनी हमर ये फैमिली मेंबर धरा दे बिल्कुल छटपट तो डर लागुन कौन मेडिसिन आकाराम पूरा क्लीन है रेडी हो गला आटे पर खाया दिया हबो और एक्चुअली लाइट तीनटा अछि एटा गोटे अछि व्हाइट गोटे रेड ये माने ब्लू रेड सहित पिंक पिंक ब्लू सहित अछि तीनटा चारटा कलर चाहिए तो आपको मैं इनकी चेंज कर परियो प्लीज वीडियो टी को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु